তখন ঢুকতেছি গির্জার ভিতরে, ঠিক আছে? এই দাও তোমরা ঢুকতেছি চার্জ, মানে এই দাও সাইনবোর্ডে দেখতেছো। তো এখানে কিন্তু একটা ভিডিও ভাইরাল হইছিল, ঠিক আছে? কে কে বলা था वो लड़का अंदर में? ऐसा बोला है जय माता ना, ऐसा बोला है। तो इंसाल हो गया उन लोग धर्म का ना, इधर में अलाउ नहीं तो এলাউড नहीं है। तो এই ভিডিও বহুত ভাইরাল হতা। वायरल हो এটা কি জানো না, এটা দেও দেও গির্জার যে বেলটা আছে এটা কিন্তু তখন ঢুকতেছি গির্জার ভিতরে, ঠিক আছে? এই দাও তোমরা ঢুকতেছি চার্জ, মানে এই দাও সাইনবোর্ডে দেখতেছো। তো এখানে কিন্তু একটা ভিডিও ভাইরাল হইছিল, ঠিক আছে? তো ভিডিওটা দাদা এগোতেছে, ভিডিওটা ভাইরাল হইছে কারণ চার্জের ভিতরে গিয়েছিরা মানে যে মানে কিতা কইছে দাদার মুখ থেকে শুনো। দাদা কে কে বলা था वो लड़का अंदर में? ऐसा बोला है जय माता ना, ऐसा बोला है। तो इंसाल हो गया उन लोग धर्म का ना, इधर में अलाउ नहीं तो एलाउड नहीं है। तो ये वीडियो बहुत वायरल होता। वायरल हो गया वो। उसको क्या पकड़ा था क्या? पकड़ा था लेकिन अभी छोड़ दिया, वो कुछ नहीं करा। उसको छोड़ दिया गया। ये गिरजा था। हाँ ये वाला गिरजा है, देखो गिरजा का जो ভিডিও ভাইরাল হওয়া মানে ভাইরাল হইছিল যে মাথা কইছিল ভিতরে গিয়েছিরা, এই গির্জাটা এটা, ঠিক আছে? ভিউ পয়েন্টটা গির্জার ভেতর পয়েন্টটা ঢুকোনে, ঠিক আছে? তো এখন তালা আছে, তো সবাই এখন ঢুকতে পারে না। চার্জের, ঠিক আছে? টাইম টিম আছে। আর দেখো ভিউটা কিন্তু সেরা, ঠিক আছে? আর নেক্সট আরেকটা যাইতেছি দেখি কিতা কেমন দেখা যাইতেছে। এটা কি জানো না, এটা দেও দেও গির্জার যে বেলটা আছে এটা কিন্তু এখন ডোনট, ঠিক আছে? মানে ওখানে বাজানোর কোনো দরকার নেই, বেলটা না করছে তাহলে বাজাইতাম না, ঠিক আছে? বেলটা দেখো এ উপরে আছে, ঠিক আছে? और जब गिरजा होता है तभी टैंक टैंक करता है ना, टैंक करेगा आदमी लोग टाइम मालूम होगा और गिरजा हो गया। ओ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो देखिए दादा अब कोयले देव, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं ना हम लोग। कौन कौन